Pozdrav, dragi prijatelji! Danas smo napravili posebno ukusne i mekane domaće lisnate pletenice. Pravi ukus i miris iz moje kuhinje. Potrebni su nam sledeći sastojci: 700 g brašna, 10 g suvog kvasca, 200 ml mlake vode, 5 g šećera, 7 g soli, 5 g alkoholnog sirćeta, 125 ml jogurta, 125 ml ulja, 100 g putera. U veću posudu prvo ubacimo 10 g suvog kvasta, zatim 5 g šećera, 200 ml mlake vode. Zatim promešamo i ostavimo posudu sa strane 10 minuta dok se kvasac aktivira i naraste. Kada je kvasac narastao, u posudu dodajemo 2 belanca. Žumanca ostavljamo za kasnije. Sada u posudu dodajemo ostale sastojke, i to 5 g sirćeta, 125 ml ulja, 125 ml jogurta. Smesu dobro promešamo, a onda u posudu postepeno dodajemo brašno. Zatim dodajemo 7 g soli, a onda testo mesamo kašikom i dalje. Kada smo testo dobro sjedinili, nastavljamo sa dodavanjem brašna do 700 g. Testo još malo mešamo kašikom, a onda krećemo da ga mesimo rukom. Pošto smo testo dobro umesili, pokrivamo ga i ostavljamo sa strane da miruje 30 minuta. Nakon 30 minuta testo vadimo iz posude i stavljamo ga na radnu površinu posutu brašnom. Sada testo delimo na 6 jednaka dela. Zatim ih premesimo i od svakog dela napravimo loptu od testa koju stavljamo sa strane. Izdvajamo po 2 loptice, a onda ih oklagijom razvlačimo u kružne kore prečnika oko 20 cm. Sada površinu kora premazujemo otopljenim puterom, a onda ih ređamo jednu preko druge,
kako bi formirali lisnato testo. Dno tanjira pospemo brašnom, a potom u njega ubacimo naređene kore. Pokrivamo ih plastičnom folijom i stavljamo ih u frižider na 15 minuta. Nakon 15 minuta vadimo ih iz frižidera, a potom pripremamo podlogu na koju ćemo ih razvući u jednu veliku koru. Poređene kore stavljamo na podlogu, posipamo ih brašnom, a potom oklagijom ih razvačimo u veliku koru dimenzija 50 x 40 cm. Sada površinu kore premazujemo preostalim otopljenim puterom. Prvo trećinu kore sada preklapamo, a onda je ravnomerno zalepimo. A potom preklapamo i drugu trećinu kore preko. Sada koru sečemo na 12 jednakih delova. Uzimamo po jedan deo testa i od njega pravimo pletenicu. Potom ih ređamo u puterom podmazani pleh. Kada smo napravili svih 12 pletenica i poređali ih u pleh, sada ih premazujemo sa 2 preostala žumanca. Sada nam još preostaje da ih pospemo sirovim susamom. Ostavimo ih da miruju oko 20 minuta. Pletenice stavljamo u hladnu rernu i pečemo ih na temperaturi od 190 stepeni sledećih 20 minuta. Posle 20 minuta naše pletenice su gotove.
Kakav neodoljiv miris svežeg i domaćeg pečenog testa. Služite ih dok su tople i uživajte u prelepom ukusu. Zapratite moj kanal za još ukusnih i domaćih recepata. Do narednog susreta, puno pozdrava i prijetno!